Jadi manusia ini sadar tidak sadar, dia harus meyakini bahwa takdirnya Allah SWT untuk dia itu adalah yang terbaik untuk dia, untuk keluarganya. Maka harus dia manfaatkan takdirnya Allah sebaik-baiknya amalan, sehingga kita bertemu Allah SWT nanti di hari kelak dengan wajah yang penuh cahaya, wajah yang penuh ridha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah الذي وفقنا في الجلوس بين المغرب والعشاء ووفقنا بامتثال أمر وسنة الحبيب الأعظم بقراءة سورة الكهف والسجدة وفضلهما العظيم الذي ورد في السنة كثير واختلفت الروايات حتى أنه قيل أنه يكون لك نورا إذا قرأت سورة الكهف في ليلة الجمعة كان لك نورا. النور هذا أمر ليس بسيط، هذا أمر حفظ من الله سبحانه وتعالى يعطيك إياه من كل الشرور، يحفظك من العين والحسد والسحر يحفظك في حياتك، يكون لك إذا قرأت سورة الكهف بنية صادقة والحمد لله الذي وفقنا في قراءتها يكون لك نورا من أسبوع إلى الأسبوع والفضل الكثير العظيم. Ya Alhamdulillah juga setelah kita bersolat berjamaah, duduk sini mengaji dan membaca surat Al-Kahfi, surat As-Sajdah di dalam sholat Isya kita tadi seperti setiap malam Jumat. Ini sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah ini, itu pasti ada efek samping yang positif, yaitu cahaya ilahi. Ketika cahaya itu dicahai, Allah SWT memberi kepada kita cahaya, secara otomatis kehidupan kita akan tentram, secara otomatis kehidupan kita akan enak, akan aman, akan damai. Dari apa? Dari segala musibah. Dari apa? Dari segala kejahatan. Dari apa? Dari kalau dengkinya orang. Dari apa? Dari fitnah dan segala-gala yang hal yang buruk. Kenapa? Dibentengi oleh cahaya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan cahaya itu tidak mudah, pasti ada kerja keras. Di antaranya kita membaca surat Al-Kahfi, kita membaca surat Sajdah yang di setiap sholat Isya dipimpin oleh guru kita. Alhamdulillah, dan fadilah surat Al-Kahfi, surat Sajdah di setiap malam Jumat atau hari Jumat banyak sekali, tidak bisa dihitung jari. Ya, di antaranya dia bilang barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat, akan Allah kasih cahaya dari Jumat sampai ke Jumat yang akan datang. Berapa Jumat kita sudah membaca? Dari kapan sudah kita membaca? Dan insya Allah sampai kapan kita membaca? Nah, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال سيدنا موسى لسيدنا نبي الله الخضر على المعتمد وهو نبي: لما أطلعك الله على الغيب؟ وربي أطلع على الغيب في سورة الكهف لما نقرأها، قال أطلعني الله على الغيب، وليس الغيب المطلق الخاص به سبحانه، ولكن بعض الأحيان وبعض الأوقات يطلع الله سبحانه وتعالى عبدا من عبيده ونبيا من أنبيائه. فقال أطلعني الله على الغيب بترك المعاصي. المعاصي قال أهل العلم وقال أهل التصوف وقال الصالحون وقال الأولياء اجتناب المعاصي وترك المعاصي أفضل من العمل الصالح. ثم بعد ذلك الأمهات الخمس، الصلوات الخمس. كان عبد الله بن أحمد السقاف يبكي. الأمهات الخمس، أولا اجتناب المعاصي، ثم تحافظ على الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى علينا 5 بعد 50، وهي في الأجر كأجر 50. ثم بعد ذلك تحافظ على الرواتب، ما يقع تحافظ على الرواتب أو تفعل السنن وتترك الواجبات، أو تفعل الواجبات وتعصي الله سبحانه وتعالى. Diceritakan di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca setiap malam Jumat dalam sholat Isya, peristiwa antara Nabi Musa dan Nabi Allah Khidir yang sering kita dapat ceritanya.
kitab-kitab ahli tafsir mereka mengutip bahwa Nabiullah Musa kagum oleh ilmunya Nabiullah Khidir. Sampai Nabiullah Musa bertanya, wahai Khidir, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Ilmu yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Kata Nabiullah Khidir, kadangkala saya dibukakan pintu langit sama Allah SWT untuk mengilhami ilmu-ilmu yang khusus, ilmu-ilmu yang tidak bisa diambil sama orang lain. Dengan sebab apa, kata Nabi Musa? Dengan satu sebab, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat kalau dilakukan, dia menjadi halangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ندعو بما دعا به سيدنا واصف بالمرخية لما قال أنت وأنا فإن لم تغفر لي فما لي غيرك. فأوحى الله لسيدنا سليمان وقال أنا وهو فإني قد غفرت له. فاللهم إنا نسألك ونقول أنت ونحن فما لنا فإن لم تغفر لنا فما لنا غيرك. ونسألك أن تقول أنا وأنتم فإني قد غفرت لكم. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. والله يطول أعمار حبيبنا عبد الرحمن الصالحين الذين جالسوا الصالحين وجالسوا كبار العارفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع به ويعطيه الصحة والعافية وجميع الحاضرين. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك بصاحب هذا البيت ويقبل منه المجلس ويجعل هذا المجلس قرة عين للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وقرة عين لجميع خلفائه وأوليائه. فاللهم بحق فاطمة وبنيها وبعلها وأبيها أن تتقبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى من هو سيدنا لطف الزمان وعلى من هو الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tadi juga ada sebagian yang saya lupa terjemahkan. Di antaranya wasiatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Tegap kepada murid-muridnya pada waktu itu. Allah fi ummahatil khamsah. Hati-hati dengan 5 hal, yaitu 5 sholawat. Yang tadinya kita diwajibkan bersolat kepada Allah SWT 50 menjadi 5. Akan tetapi pahalanya sama seperti 50. Ya. Dijaga baik-baik. Yang sunnah-sunnah dijalankan. Jangan yang sunnah kita rajin, yang wajib kita tinggalkan. Jangan yang wajib kita amalkan tapi dosa-dosa kita lakukan. Ya, Allah. Ditambah lagi doanya Asim bin Khiyas, seorang waliullah. Beliau berkata, Engkau ya Allah, hanya Engkau dan saya adalah saya. Engkau yang mampu mengampuni dosa-dosa dan saya hanya berharap. Makanya didoakan kita di sini, mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat pengajian ini, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat para habaib. Al-Hadi Abdul Rahman tadi didoakan, Swahibul Bait Syekh Iqbal Khan guru kita didoakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah, diistiqomahkan majlis ini, jamaah semakin giat, semakin semangat, semakin menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang hajat kita di hari ini dikabulkan oleh Allah. Apa dosa-dosa diampuni oleh Allah. Apa yang sakit disembuhkan penyakitnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wal aqbitum. Kurang lebihnya kalau ada yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.